सतरे सतरे एते दिन पर आसी बोली सब किछि कहीं मते अलगा अलगा लगुच छाड़ा डाकी देखे माँ ए माँ बापा भाई ए माँ जाड़ी मुना मुना तो साना बोले कि आई माँ अरे कहीं नांती ना कौन ओ अनेक दिन पर आसी बोली समस्ते मते अभिमान करूछ ना हेला मा हेला मु आसीबार विलंब करि देछि हेला मा हेला मु कान धरुचे अरे कहीं नांती ना कौन अरे कि अच्छा माँ बापा भाई माँ तू क्या बे सोला ऐतिहासी माँ माँ बापा बापा हो तू क्या हाँ तू क्या बे देखो भाई अब देखुची मु अनेक दिन पर फेरी तो से सब किसी मते नुआ नुआ लगुच कौन आंध्रा जाइथिलु हाँ ना गोवा जाइथिलु अबे ना बॉम्बे जाइथिलु बे अनेक दिन पर फेरी अबे आवाज बंद कर अच्छा नो डिस्टर्ब गेट आउट मते हाँ मते कुछ भाई नहीं मते कुछ भाई Don't touch me. I hate you. अच्छा Get out nonsense. अबे ए तू बोधे मते चिन्ही पारुनु तू ये की बे तू सोला रमेश माझी ना की बे अबे ए जेते बेले मो परिचय सुनिबु ना हाँ। तो पाद तल माटी खसी जीवो बे पाद तलर माटी खसी जीवो हां आकाश छिंडी पड़िबो छिंडी पड़िबो तू के की बे ताले सुनिबु हां ताले सुनिबु हां तेबे सुनबे हां मो हुचे माणिक्य गणर राजा दैव दत्तक कनिष्ठ पुत्र नाम अभय कौन कहलु तू भय हाँ मो अभय भय हाँ मो अभय हे भगवान कौन है तू कहीं जाई दिलू रे तो दे हमें खुदी खुदी निराश ए जगली भाई मु एमिति विपद रे पड़ी जाइथिली विपद रे देखो तो दे आंध्रा भाटी रे क्या बिकी देई थिला कि रे नहीं भाई नहीं ए जगली भाई तुम्हें जथा शीघ्र जाई कहि दियो कि सानो बाबू आसीचंती बोली कोई देवी सानो बाबू आसीचंती बोली कोई देवी सोला सलाना इधर को जीवन ने मार दला की क्षमता से थोड़ा थाली ने जते मार दीचे हेलो हेलो विशेष सूचना माँ माउस मन को विशेष अनुरोध 16 से दिन थाली ने जते मार दीचे मोर ओटा दुकानी छड़वारता हॉस्पिटल को लिया पीटे सुजा भूती हेली ओटा दुकानी छड़वाता 16 जीवन ने मारी दवा केंदा
কেনতা করবি পিলা ছুয়া আছে গোল গোলা হয়ে এ ভাই ভাই এ ভাই ভাই अबे चखे ভাই अरे जबे ভাই काहे की मैं नाक पर भे 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 हो चुप ভাই हां তোমার রাজ্য বাড়ি তুমি পেলো মুই চাললি अबे कुआड़े जाऊ छबे कुआड़े जाऊ छ और कहलो मो राज्य बाड़ी मो पाइली तू कुआड़े जीवो মুই মুই সন্ন্যাস নেবি না ভাই মুই রাজনীতি নন সন্ন্যাস নেই দিবি चुप अबे হ্যাঁ अनेक दिन धरी आमे सेई बड़ मध्यरे एकाटी थिलु হ্যাঁ केते जे कष्ट सहिछु হ্যাঁ हेले आज एई राज्य सुख पाइबा समय रे तू कुआड़े चल चल जाऊ ভাই कुआड़े जाऊ छबे তোমার রাজ্য সুখ ভোগ তুমি করো মুখে রাজ্য সুখ ভোগ দরকার নেই ভাই हां জীবন ছিলে জীবকা हां মরি গলে ঢিপকা माने মানে कोन हेची নেব अरे कोन हेची से कोता कहिले से मु जानबी এই যে हां সে সোলা আসিছে के आसी কিনে সে সোলা থালি সে সোলা থালি थाली धरी की जड़े भिकारी आसी बोली तोते एते भय लागु হ্যাঁ अरे थाली धरी भिकारी ही आसे হ্যাঁ ताकू किछ टंका दे विदा कर থালি ধরি গই ভিক মাগি আসছি हां এ ভাই हां থালি নে মার খেলো সোর नहीं লাগবা और कर भाई হ্যাঁ থালি থালি পিটলা যে সোর नहीं লাগবারতা ए चखे মোর ওটা দোকানি ছাড়বারতা হ্যাঁ चुप 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 হ্যাঁ তে থালি আছে से सोला थाली धरी के आसी माने तो कही बार अर्थ या जे से पागल आसी छे कुआरे गया হ্যাঁ, कुआरे गया से কে করবনি मार देबी सोला মারি দেব हां मार देबे দেখছি না তো তুমি মারবো কিসে মারবা জি आज तो को मारी देबी बे এ দেখি अबे হ্যাঁ सैठी হ্যাঁ अबे सोला पागल एबी कोन पाई बसछि ना राम 14 दिन जमिति अवस्था करी छु मोर ए चाहे जंत्रणा कमिनी आज तक छाड़ीबेनी মুসি দিও না हां सीता मारी देबी सोला को छाड़ीबे रे जो समय को मु अपेक्षा करथिली से সময়টা চালি আসি হ্যাঁ সে সময় আসলে না মোর हां अबे कौन तो कुछ बस पड़े अच्छी छाड़ीबे ने কে হালা কে হালা ফিরি এলো अरे মুসি তো দিত না तो आखि कौन देखा जाऊनी হ্যাঁ तोते पागल पर देखा जाउछि হ্যাঁ पागल पर देखा जाउछि छोड़ा সে কে জানিছ तो चेहराटा मते चिन्ना चिन्ना लागुछि सत्य करी कहो सिकी সে কে आ আম কালো জম छोड़ा ए पलाक नो कालो जम पुरी ए धरा पुष्टल जन्म न लागे सत्य कह से किए সে কে आ রাজা দেবদত্তর সান পুଅ ভয় ओ समयटा मु एते दिन धरी अपेक्षा करिथिली আহ, सेही समयटा आज मोहरी पक्करे आसी पहुंच जाई সে সময়টা আসি গলা না हां এটা লাস্ট স্টেজ हां মানে মরবার সময় আসলা না कहार मरिबास मारे হ্যাঁ, তার 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 सेही कथा को राम सदा तू मत पीला दिन टू काहे के कथाटा को उलट पालट कर दउ अबे चखे जहा सब कहू छी से कथा कर सत तू सतरे राजा देवदत्तकर कनिष्ठ पुत्र नाउ के भाई ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ମୋ ଅଭୟ ତୁମେ ମାନେ କିଏ ମୋ ମାତା ପିତା ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ এই কথা তো মাতা পিতা কুয়াড়ে গলে সেই কথাটা শুনিবা পাই যাউছ তোরে মাতা পিতা কম বন্ধন করে কারাগার মধ্যরে রখিছি এ বাবু মুই নিছে সে বাঁধিছে মুই নিছে ধৈর্যধর আউ তু যাহাকু রামচন্দ্র বলি পূজা করি আসুছে তোরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষয় তাকু মারি জঙ্গলরে ও পানি দেইছে সে সোলাটা মরি যাইছে রে পাপি মানে এ বাবু বহু বচন নি লগা মানে নি লগা এ পাপি বন মুই নি মারলা সে মারি কর ফিকিছে রে পাপি মানে ତୁମେ ଶେଷରେ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଭାଇକୁ ଶେଷରେ ମାରିଦେଲା ମାରି ଦେଇছে
ଆଉ ମୋ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାତା ପିତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଅଛ କାହିଁକି? अरे पापी माने काहिकी ଶୁଣିବୁ ସେ କଥା। ଆରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲ ओके एडकी हिला आर तोके तोके इंती धरी करी इंती करूले हेवेलर କଥା ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଥିଲି ତୁମରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ହେଲେ ମୋର କେଇଟା ଭୁଲ ପାଇଁ ତୋ ପିତା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କିଛି ନ ବୁଝି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମତେ ସେନାପତି ପଦଟାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ସେଥିରେ ତା ମନଟା ଭରିଲାନି। ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବହୁତ ମାଡ ମାରି ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ହେଲେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ବନାଗ୍ନିଟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଲି ପଡ଼ି ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ତୋ ପିତା ମାତାକୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛେ। ତୁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇ ତୁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେବିନି। और करिबा ମାରିଦେବି घर कल मार देबो। ମାରିଦେବି। एमिति दिने तो ज्येष्ठ भाई बड़ बड़ कथा कहूथिला सला मरी गला। अबे आज मरिबो। तेबे उठा अस्त्र हो जाऊ शक्तिर परीक्षा। और कहलु युद्ध हां मो ठीक আছে তাহলে হেই যাও শক্তির পরীক্ষা। যাব ভবানী। कहते भाई हराम चादा कौन कहते भाई मो स्वप्नटा को पूरण करने को देविनु भाई। एथर तो अवस्था कौन करुची नहीं नहीं काई के अटके देबे। ए भाई हां तुम्हें माछी मारी कर क्या आज हाथ गुंदाबो। ओ मुई मार देबी। तू मार देबो। हां मु मार देबी। अच्छा ठीक है मार दे साला को। अरे शीघ्र मार। ए तखेल रही जा भाई। हां गोटाई कथा मन को आसिला याकू एमिति मारिबानी केंता से मार मु लून मरी दी कर मार मु। तू भाई बंदी सालारे जो बुढ़ा बुढ़ी दीटा पड़ी रही छती ओ तानको नहीं आसो। ओ बुढ़ा बुढ़ी दीटा बंदी की आसो। हां सेमन को राखिया करे मार दवा। हां बस हां बुढ़ा बुढ़ी दीटा पुतर मोरलाटा देखे हां हां सही आई हबो शीघ्र नहीं आसो से दी जण। हे वनाग्नि और तो बात तो तू एने मते मारी दे। और कहलो को पिता माता अरे वो को पिता माता ता पुत्र हत्या देखि परिबा। ओहोरी पिता माता देखिबे मते एने तू मारी दे। किछि क्षण अपेक्षा कर। अबे बापे मो हाथ खोली के देख। और करूगा मार देबी। और को मार देबो। हां सोड़ा बंधन रचिला समय रे भी तो गर्भ अहंकार जाय पामे नै। देख तो अवस्था कर। अबे भिकारी देवदत्त औ भिकारिणी ब्रह्मदिने से सथर पाई तो सान पुअर मुहटा को आखे भरी देखेने आज तक मां भैरवी को मंदिर पीठरे बलि चढ़ाई देवे देखो मां और गला ए मां तो देह भला अछि न मां। मो भला रे अछि रे दाना तू मो भी भला रे अछि मां मो भी भला रे अछि दाना तो भाई आके कुआडे चढ़ी तिर दाना ए मां
ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମତେ ଏକା କରି ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ମା। ନାଇଁ ରେ ଧନ ତୁ ଏମିତି କଥା କହନି ସିନା। ସେ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ମା, କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମା ହରଦନ, ଜାଣିଛୁ ନା ମା ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି କଟିଯିବ ମା। ନାଇଁ ଧନ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁନି ମା। ନାଇଁ ରେ ଧନ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା। ଶୀଘ୍ରରେ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କର, ମହିନ୍ଦ୍ର ବେଲା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଜୟ ମା ଭୈରବୀ, ଆଜି ଏ ନର ବଲି ଗ୍ରହଣ করলো মা, এই নর বলি গ্রহণ কর। ভাই ভাই ଏ ଚାଚୀ, ଏ ଜଣେ ଆମକୁ ପଛ ପଟୁ ଗଇଠା ମାରିଦେଲା। ମା ବାପା କଣ କହିଲୁ ଭୂତ? ଭୂତ ଭଲ କି ଦେଖ ଶୁଣା, ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କଥା କହୁଛୁ। ଚୁପ ହେ। ଭୂତ ଭଲ କି ଦେଖ, ଭୂତ 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 এই ଶଳା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ଭୂତ ଆବେ ଭୂତ 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 ଆବେ ଭୂତ କିଏ ଭୂତ ବେ? ତୁ ମୁଁ ଭୂତ? ତୁ ଭୂତ ଆରେ ମୁଁ ଭୂତ ତତେ ଭଳି ପରା ଦେଖା ଯାଉଛି? ତତେ ପରା କହିଲି ଭୂତ ଭୂତ କେହି ନୁହେଁ। ଆରେ ଦେଖ ଭଲ କି ଅକ୍ଷୟ। ୟାକୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ, ହଁ ଏ ଶଳା ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଆବେ ଅକ୍ଷୟ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ବା? କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ? କେମିତି ବଞ୍ଚିଲି? ହଁ ଆବେ ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରେ କିଏ? ଓ ମାରେ ହରିତ ରକ୍ଷେ କିଏ? ସେଦିନ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ହଁ ସେଇ ସମୟରେ এই সময় ସେଇ ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। और हला ସେହି ହରାମଜାଦା ବୁଢ଼ା ଶେଷରେ ମୋ ଶତ୍ରୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଆବେ ଚାଚେ, ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ବୋଲି ମାନି ଆସୁଛି। ୟାକୁ ପି ଭଲ କରି ଚିରି ଦେବି, ହଁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆସୁ ପତା ଫାଡ଼ିଲା ପରି ଫାଡ଼ି ଦେବି। ଠିକ କହିଛୁ ଚାଚି। ୟାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି, ମାରିଦେବି ଶଳା ବୁଢ଼ାକୁ। ପନାଗ୍ନି ଆରେ ଅଞ୍ଚଳି, ତୁ ପୁଣି ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି। ଆରେ କଣ? ମୁଁ କଣ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲି ସେଇଟା ସତ? ତୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ। ତାମାନେ ତୁ କହିଲି ଯେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ମାରିଦେବୁ। ମାରିଦେବି। ପନାଗ୍ନି ହେଇ, ମନେ ପକା, କୋଉ କଥା? ମନେ ପକା ସେଇ ଦିନର କଥା, ହେଇ, ଯୋଉ ଦିନ ତତେ ରାଛରୁ ତଳି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ମତେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ହେଇ। ମୋ ବାଦେ ତତେ ସେଇଦିନ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ତମେ ମାନେ କଣ କଲ? ଯୋଉ ଥାଳିରେ ଖାଇଲ ସେଇ ଥାଳିରେ ଧୂଳି ପକେଇ ଦେଇଛ। ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ଅଞ୍ଚଳି, ଗୋଟେ ଶୈତାନ, ଅଞ୍ଚଳି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁର। କଣ କହିଲୁ? ତତେ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଲୁ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନି ଆସୁଥିଲି, କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା କରିଥିଲି। ଶେଷରେ ତୁ ତୋରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇକୁ ବେଇମାନ କହିଦେଲୁ। ଠିକ କହିଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବେଇମାନ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର। ଠିକ କହିଛୁ। ଆରେ ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର ଯଦି ଥରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ, ନିଜ ମାଲିକକୁ ବି କାମୁଡ଼ି ପକାଏ। ଠିକ ସେହିପରି এই ମାଲିକଗଣ ରାଜ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କଣ କରିବୁ ଭାଇ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିଦେବି ଭାଇ। ପୁଲନ୍ଦର, ଏ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣିବୁ? ହଁ ତୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି? ଅଛି ବେ। ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଉଠ ଅସ୍ତ୍ର। ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ। ବାବା ଅକ୍ଷୟ, ପିତା। ଏ ପାପିଟା ସେଦିନ ଆମର ସୁନା ସଂସାରକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲା, ହଁ ପିତା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯା ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କର। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିତା। ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଥିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ହୋ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମରେ ହୋ ଜୟ। ଆଜି ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ହବ ପିତା। ତୋ ଉପରେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ନେ। ହ୍ୟାଲୋ
ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ କମେଡିଆନ ବାବୁକୁ अरे भौणी हाँ तमें एठी हाँ मैं एठी ए तुम एठी मु तो ए घर बोह हेबा पई जाउची सतरे बोली तमें एठी कोन करछ ए भौणी मु भी ए घर रा बोह हेबा के जाउची तमें भी ए घर बोह हेबा पई जाउछ हाँ हाँ देख आमे सेई दिन सिना मिछरी मिछरी भौणी जाइथिले हाँ आज सतरे ए घरे आमे दी जाए कि रहिबा तुमे सत कहछ सतरे हेलो हेलो भाई जने बापे की सुना मारी देछु हेले आउ जने गला कुआडे ज्येष्ठ भ्राता भाई एठी कोठी लुचिथिबा भाई चलो आमे समस्त मिसी ताकू खोजिबा चल भाई सेई पापी को खोजिबा ठीक अछि भाई खोजिबा अबे अबे हेलो उठबे तार संगे संगे अत्यंत खुशी उठबे नहीं बे कौन कहलु
ମରି ଯାଇଛି ଆବେ ମରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଥା କୁହେ? আবে উঠিব না নাই বে আবে ও আবে তো না কোন তো না मोर ना হ্যাঁ मोर ना पचारू जे मके क्या सुभद्रा योजना ने ऑनलाइन कर देबो की हैं আবে কইবুল নাই हैं कि राशन कार्ड बने देबो সবু দিয়া দিব कि मके आधार कार्ड बने देबो हैं मोर ना হ্যাঁ मोर ना बाबू चाखी কোন चाखी চাখি हाँ চাখি মানে चाखी बेले नहीं बुझी पारलो না ए बाबू मुई जनम हवा बेले अम्मा আমুল পড়ে কে চাটি চাটি করে মোকে জনম কলা তার লাগি মোর না চাকি আর গোটে কথা বাবু তমকে भी চাটি দেলে সবু কথা কই দেবি ম্যাডম কে भी চাটি দেলে সবু কথা কই দেবি তার লাগি মোর না চাকি ও ସେଥିପାଇଁ তো নাম চাখি হ্যাঁ আবে চাখি হ্যাঁ তো ভাই কু না হ্যাঁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଉପରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ কোন হেলিকপ্টার রে କଣ ହେଲିକପ୍ଟର আকে ऊपर के चाली कर जीवा আবে হেলিকপ্টার ने जीरवा ना ତାର ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ହେଇସାରିଛି তাকে স্বর্গধাম পটালো ହଁ মোকে চার ধাম পটাও ସମସ୍ତେ ଜଣା ପଡିବ সময় বেলে বস কেতে বেলে আসি যে গাঁকে টিকেট করে দিত না তো ସବୁ ହେଇସାରିଛି মুই চার ধাম বুলি করি আবি বাবু যে টিকেট দিও মুই চার ধাম বুলি করি আসি আবে চাখি হ্যাঁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ବେ नहीं बुझी पारली ତୋ ଭାଇକୁ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାରି ଦେଇଛୁ ओ मोर भैके सब मिसलो और मारलो ହଁ बढ़िया कलो ଆଚ୍ଛା थापड़े की दी थापड़ दिरबो ଆବେ हाँ ପୁଣି ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ नहीं ତୋ ଭାଇ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ दुनिया रे नहीं मारे ତାକୁ ସବୁଦିନ ପରେ ମାରି ଦେଇଛୁ मारी देलो ହଁ ସେ ମରି ଯାଇଛି ये भगवान मोर भैके मारी देलो ଏ ଚାଖି हाँ ତୋ ଭାଇ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ରହିଲୁ हाँ ଆରେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତୋତେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି ରେ सत कथा बाबू मने पके देलो छने कांदबार पड़वा नी कांदरे नी ए संगे खेईचा पीचा बुलीचा छने भी कांदबा के पड़वा ए रोजा 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 गोसिया मुई काके आगो देवी दोदो मोरो कलज ढुड़ाऊ दुला भरुचे गोसिया ए डेढ़ सबो हो सबू हितिया ना मा दम दरो अबे बंद कर से तोर कुमीर कांदना तू जते कांदिले भी से ଆଉ फेरी आसीबनी कांदले भी मोर भेनी फिरे ना हां एले बाबू मोर भागे तो मार देलो मुई मोर बोर चुरी चोपार आछे तार काम धाम करबार आछे मुई जासी ना बाबू मोर भागे तो मारी देलो जोछे ना अबे कागु फांकु छुए काके फांकु छे नहीं फांकवाय अबे चाखे हां एते कष्ट करी हम ए गाँ को आसीछु हां आ सहज जानि जीवो कष्ट करी तो आसली बाबू जे केटा देबो तानी अबे चाखे हां हम गाँ रे कोन करा जाइथिला जानिछु केटा कोलेनी तते जणा नाही नहीं अबे हम गाँ रे दशहरा मना जाइथिला ओहो आ से मां ठाकुरानी कर महाप्रसाद लेकी जीवनी महाप्रसाद हां महाप्रसाद देबो हां चापो कोन चापो चापो कोन चापो बे महाप्रसाद चापो अबे चाखे ए बाबू जल्दी दियो मुई काम धाम करबार अछि मोर भेट ए चाखे हां प्रसाद समिति निया और जाय केनता करछ दस प्रसाद बांटी न खाइबो सरी गले मागु थिबो कोन हां अबे तू भूल कहू बे मुई केनता भूल कली तमे भूल कहछ अबे हां प्रसाद बांटी न खाइबो अल्प बहुत न कहिबो प्रसाद बांटी न खाइबो सरी गले मागु थिबो तते किए दउ थीबो पूजा कमिटी देबे ना ताले नबो चापो बड़ भाई चापो दे देबा दे दो भाई चापो चापो दम धरो अबे चाखे हां महाप्रसाद केमिति लागिला महाप्रसाद हां मोर जीवन ने नहीं खेरी इडा कनकपुर के आसरा के मगर दशहरा यात्रा ने दिन महाप्रसाद मिली छे अच्छा मोके घी गुड़ खाला पर लागला घी गुड़ खाला पर लागला बाबू ए बाबू बाबू
ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହଁ ସେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଦି ଭାଇ ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ ସାବତ ବାପ ସତ ଗପ। ମାନେ ମାନେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ। ଆବେ ହଁ କଣ କହୁଛୁ ତମେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ। ଛୋଟ ବେଲଠୁ ରାଜା ରାଣୀ ଯେ ଦୁଇକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ତମ ବଡ ବାପା ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ରାଣୀ ମାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ବଡ ଭାଇର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ତମ ବଡ ବାପା ସହିତ ରାଣୀ ମାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ଠିକ ବର୍ଷକ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଅକ୍ଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହେଇଥିଲା ତମ ବଡ ବାପା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ଅକ୍ଷୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞଦତ୍ତର ପୁଅ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ତମ ବଡ ବାପା କଣ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? କଣ ଥିଲେ ତମ ବଡ ବାପା ଥିଲେ ନପୁଂସକ। ନପୁଂସକ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ନଥିଲା। ଏ କଥା ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ରାଜା ରାଣୀ ଛଡା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ଦି ଭାଇଟା ଏ ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସାବତ ବାପ ଅସତ ଗପ। ତମେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ। ମା ଏ ମା ହରଦନ ଏ ଚାକି ଯାହା କହି ଯାଉଛି ସେ ସବୁ କିଛି ସତ କି ମା? ହରଦନ ଚାକି ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ। ए बाबू माँ का जानसी किंता तार बाप है जी माँ जाने बाप वर्ष अबे ए चाकी तू ସବୁ କିଛି ଜାଣିକି ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବସିଥିଲୁ ନା? ତତେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। मुके ओदा सेसिया कर बता अबे मारबो तो जीवन ने मार दियो ना ओदा सेसिया नहीं करो ना अबे ଯୋଉ ହାତରେ ତୁ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଭାଇକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସେଇ ହାତଟା ମତେ ଦେଇ ଦେ। ये बाबू पिला छुआ छे गोल गोला ही जीवे हां मुई मांगी जाती कर फुल पोसबी पछे बाबू ई गोड़ गोटे पछे कोटी दियो। अबे ई मोहन सरकार के 3 चकिया फुल मांगबी यार बुली बुली कर भीख मांगी कर फुल पोसबी। हाथ तो दे। ए बाबू गोटे हाथे ने ई गोटे हाथे ने कांता इंती इंती करबी यार इंती इंती करबी। अबे हाथ तो दे। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ मो संसार समस्त सदस्य को एकाठी कर तम पाखरे आमरी कोटि विनती प्रभु। बाबा अक्षय ପିତା तो साथी रे से झीटा किए? ପିତା ଏ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି अंजलि ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦଙ୍କ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ ବନାଗ୍ନି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। अक्षय ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ମୋର ଖୁବ୍ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛି। हाँ बाबा ପିତା ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ଅଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବୋହୂ ହବ। ए तो आम खुशी कथा बाबा ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିତା। निश्चय।